से लेबनीना यूनिफाइड कमांड है बसे माना पाइरि बनीना मा लखु मतमदा अखोइ द सिना मतमदा कांगलुप अमगी मियोइ सिंगना मोइदि थाजदे मोइदि अदुगी कन हाइबा सुगुम मयाम अम मनुंग द लेरियबा अदुना मासु अखोइना कौरगा अखोइ सीसी अखोइ तौगदबनी तौते मासु अदुम मयाम न पेंद्रदि मासु तोके दुम हाय मा मागोंदा मासु होनदबदि नतेबा आई तसेंगना हाइबदो मा कंगबगी वा नते अदुबु चावग्रबा मणिपुर चिंग या कोया सिदा लोइनमक हेक्ट करीम तो होदन nga o haibdi masu honadabdi nate tobadabu honari aduna sima akhoi adum noigi memorandum je hujik ai chatpada honorable cm ne koi all political party ke koi meeting togani madudai puthoke aduga akhoi ne lepiba prepse yam maru ibdi karino haibada akhoi ne khanggadau se problem yam thore ise akhoi gi su group sing se moina kulai pairaga ching the koi chatpa aduga akhoi gi micham praja da threaten to se masi loinamak ki moi gi mathakta action lorga sudagi withdraw to the ya de in center da koi na ma ire ba ahan ba point doina masi amaru eba su group sing sina khulai pairaga to uduna ne ba koi valley da su zik lai se aduna valley su moi mathakta su action loba akoi valley da su yari mak koi hujik chaliba angang jing khulai paidan chali se khun nga panin chali se si ju pulap na moi gi su akoi gi su disarmament ama to ba khulai thado aga khulai sing se pisan ba haidana akoi mayam adugumba ama tanari haitare mayam ko adu tawdadi moi gi mayam do pulap moi gi hana thado ko ta ba moi gi hana khoi gi hana don salagum si masi khulai pulap na thado ga micham prajana khulai paira chat pase masi hidang akoi mayam